भगवते वासुदेवाय। नवमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। शुण कहि राजा आगे ताहार प्रश्न अनुरागे। शुण नृपति पुण्य देहा तू मोते पचारिलु जाहा। विष्णुर क्रीडा आत्मा गुणे सृष्टि पालन संहारण। आत्मा माया रे सृष्टि करे से माया के बा कଳି पारे। करई सकल संभव स्वप्ने जे सने अनुभव। एक कथा ईश्वर वचने न घटे शास्त्र अनुमाने। जेणु से माया रे मिसई एणु अनेक प्रकाशई। स्वभावे आत्मा बहुरूपी रूप प्रकाशे सर्वव्यापी। जे रूपे थाई जे बागुणे मोहि मोहर प्राय मणे। सत्य प्रकाश सर्वदेहे निरते आत्मा रूपे बहे। पर पर न लागई काल मायार भेद काहि। माया क्रमश सत्य प्राये सत्य सत्य भेद नोहे। आत्मार जान शुद्धि अर्थे कहिले ब्रह्मार ग्रते। से जेणु घोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी। तपे तो शिला भगवान तेणु पाइला दर्शन। निर्मल निष्कपट चिते तेणु चिंतिला हृदगते। शुण कहिबा तो ग्रते ब्रह्मांकु दिशिला जे मन्ते। से आदि देव गण गुरु भक्त भजने कल्पतरु। निज भुवने सुखे थिला ब्रज विहारे इच्छा कला। आत्मा आत्मा मायाग्रस्ते प्रपंच निर्वाण जे मन्ते। नाभिरु पद्म कला जात जहु जन्मिले चतुर्मार्थ। से पुणी चिंता भरे रही पर पर न जानई। चिंता विच्छेद भावे मने शबद शुभिला गगने। जले कमल मध्ये थिला सेवेनी अक्षर शुणिला। ओंकार आदि षट्दश पंचमी श्रीते एकविंश। शबदे तप उच्चारण निष्किंचनक निज धन। से बाणी शुणी ब्रह्मा कर्णे
নিরলি চাহিলা গগনে দিগ সহিতে অনাইলা কাহি যে କିଛି ନ ଦେଖିଲା ସେ ପୁଣି ରହି ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଆତ୍ମାର ହିତ ଚିନ୍ତି ମନେ ଜାଣିଲା ଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ତପସାଧିଲେ ଦେଲା ଚିତ ଏ ମୋର ହିତ ବୋଲି ଜାଣି ନିଶ୍ଚଳ ମନେ କୁଶ ପାଣି ଅମୋଘ ସୃଷ୍ଟି ସେ ବିଧାତା ତପେ ବଢ଼ିଲା ତାର ଚିନ୍ତା ଦେବବରସେ ବେଦବରସେ ଦଶ ଶତ ତପସେ କଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ ମନ ପବନ କଲା ବନ୍ଦୀ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ରୁନ୍ଧି ସେ ସତ୍ୟ ତପେ ସର୍ବଲୋକେ ତପସୃଜନ ଅତିରେକେ ତପ ପ୍ରତାପେ ନରହରି ମିଳିଲେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ସେ ରୂପ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଜାପତି ଛାଡ଼ିଲା ମନୁ ଦୁଃଖ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବିଜୟ ନରହରି ଅଶେଷ ଦେବାଙ୍କରେ ଭରି ଯାର ଶରୀର ରଜନାମେ ପଶି ନ ପାରନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମେ ସେ ଅନ୍ୟ କାଳର ବିକ୍ରମ ସେବା ହୋଇବ କାହିଁ କ୍ଷମ ମାୟା ନ ପାରେ ପଶି ଯହିଁ ଦେବ ଜାଣିବେ ତାହା କାହିଁ ବିମାନ ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ ବେଶିଷ୍ଟ ପାରିଷଦ ଗଣ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ସ୍ୱଭାବେ ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅରୁଣ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସୁରୁଚି ସୁନ୍ଦର ବଦନ ମଣିଲମ୍ବିତ କଣ୍ଠ ଦେଶେ କାମ ଅଞ୍ଜନ ନିଜ ବେଶେ ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ମୃଣାଳ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି କିରୀଟ ଗଞ୍ଜନ କପୋଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ତେଜେ ବିରାଜେ ନଭସ୍ଥଳୀ ବେଷ୍ଟିତ ପାରିଷଦ ମିଳି ଦିବ୍ୟ କାମିନୀଙ୍କ ଗହଣେ ବିଜୁଳି ନୀଳ ମେଘେ ଯେହ୍ନେ ଅଷ୍ଟବିଭୂତି ସଙ୍ଗ ମେଳେ କମଳା ଯେ ସେବେ ପାଦ ମୂଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୋଳିକା ମଧ୍ୟେ ନାରୀ ପୁଷ୍ପବରସେ ଶ୍ରୁତି କରି ଯେ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ ନଭସ୍ଥଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ବେନି ଡୋଳେ
जार महिमा दासरथी भक्तजनक अधिपति जगतपति सर्वगति ता माया केही न जानती सुनंद नंद प्रचलादि अग्रण सहिते आमोदी पूजन्ति शंकर स्वभावे मिलिण समस्त सचिवे तांकु देखिले मने हुए मृत्य प्रसाद देला प्राये ताहांक नयन जुगल वर्षन्ति मत तार जल श्रीमुख प्रसन्न बदन अरुण पंकजलोचन मस्तके किरीट विराजे कर्णे कुंडल कटी माझे शोभई पीत जे बसन लक्ष्मी क्रीडन्ति हृदे जान अमूल्य सिंहासने स्थिति बेष्टित सकल विभूति एमंत रूप ब्रह्मा देखी उठिले आसन उपेखी कृष्णर दर्शने आह्लाद आनंदे होई गदगद लोमहरसे तनुपूर्ण प्रेम भरे अश्रुलोचन कृष्णर पाद पद्म चाही मिलिला शिरे कर देई आनंद सागरे बुड़िला अधिके आत्मा पासरिला अति आनंदे प्रेम सुखे से ब्रह्मा विष्णु रसमुखे प्रजासृजने तार मन जानिले प्रभु भगवान ब्रह्मा बदन हरि चाही ईशत हास्यो वाक्य कही आत्मार प्राय प्राय करी ब्रह्मार कर करे धरी कर अंजलि ब्रह्मा करे संभ्रमे विनम्र सादरे श्री भगवान उवाच हे वेद गर्भ सृष्टि अर्थे तुम्हे जे तपे तोषी मोते अति दुष्कर चिरतपे तेणु मु तोषे तो समीपे स्वभावे जोगी की दुर्लभ हूँ तोते होइली सुलभ मंगल शुभ हेउ तोते बर जे माग दृढ़ चिते मोहर दर्शन जेबे प्राणिल भई पुण्य गर्भे ताहार गति पुण्य धाम अंतरे होई आत्माराम गगने शुणी मो वचन तुही जे तपे कलु मन
কর্ম বিভ্রম দেখি তোতে মু আজ্ঞা দেলি শূন্য পথে বইলি চিতে তপ কর মু তোতে হইলি গোচর মোর হৃদয় তপ জাণ তপে থরই দশ প্রাণ তপে মু সৃষ্টি করি হেলে পুଣି ସଂହାରି ତପ ବଳେ ତପର ବଳେ ଏ ଜଗତେ ମୋହି ଧରଇ ଅବିରତେ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ ତୁ ନାରାୟଣ ଭୂତେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ତୋ ବିହାର ତୁ ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଥାଉ ପ୍ରାଣୀ କି ଉପଦେଶ ଦେଉ ଏଣୁ ମୋହର ମନ ଜାଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ଚକ୍ରପାଣି ଅନାଥ ନାଥ ତୋ ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ମୁଁ ତୋର ଚରଣ କିଙ୍କର ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର ରୂପ ରୂପ ତୋର ଯେତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁ କେମନ୍ତେ ତୁ ମାୟା ଯୋଗେ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୋର ଶିକ୍ଷାରେ ତୋର ପୁରୀ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂହାରଣ ତୁ ନାଥ ପରମ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ ନାଥ କହ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରେ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି କ୍ରୀଡ଼ଇ ଯେହ୍ନେ ମନେ ଭାବି ତେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମୋତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଯେମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରଣେ ଭଗବାନ କେବେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଦେଖି ସକଳ କର୍ମ ଯେ ଉପେକ୍ଷି କହଇ ବନ୍ଧୁ ତୋ ଆଦର କରଇ ବନ୍ଧୁ ତୋ ଆଦର ଯେପରି କଲୁ ଦାମୋଦର ମୁଁ ତୋତେ ମାଗୁଛି ଏହା ଗର୍ବ ନଛୁ ମୋର କାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ତୋ ସେବାରେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେବେ ମୋତେ ତୁ ନାଥ ବସ ମୋର ଚିତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ବଚନ ଯେବେ ଲଭିବ ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନେ ଅଙ୍ଗ ଯେତେ ହରସେ କହୁ ତୋ ଗ୍ରତେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଣ କର୍ମ ଭାବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତୋ ହୋଇବ ପ୍ରସରି ମୋର ଅନୁଗ୍ରହେ
ए सर्व ज्ञान तोर देहे सृष्टिर अग्रे मुहि एक मोतहु प्रकाशे अनेक सत सत परे मुहि जे अवशेषे शेष होई अर्थ को छाड़ी जेने चिंते पतित जेने आत्महिते माया प्रकाश से प्रमाण गगन जेने ज्योतिर्गण ए जीव स्थूल सूक्ष्मणु प्रकाश होती ए जीव सूक्ष्म ए जीव स्थूल सूक्ष्म जेते प्रकाश होती पंचभूते छाड़ी पसंती पूर्ण पूर्ण से माया शरीर प्रमाण तोर प्रस्तावे प्रजापति कहिली सृष्टि यथाकृति जेझा विचार अनुमाने से सर्वकाल विद्यमाने ए मोर तत्व ज्ञान भले धर तू समाधि निश्चले कल्प विकल्प तोर चित केबे नहिबे विमोचित श्री शुकवाच से निराकार भावग्राही ब्रह्मांक सृष्टि तत्व कही तक्षणे ब्रह्मार ग्रते गोविंद गले शून्य पथे कृष्ण न देखी प्रजापति पथे अनेक कले स्तुति कर अंजलि शिरे देई अनेक भावरे विमोही विश्व सृजिले विश्व तेजे पूर्वर प्राय नाना बीर्जे से धर्म गति प्रजापति निजुक्त आत्मा महागति प्रजा कल्पना चिंता करी आत्मा रहिते मन धरी नारद वाक्य वेदवर हरि महिमा अगोचर जेते कहिले सृष्टि अर्थे मायार महिमा जे मन्ते जानिबा अर्थे महामुनि कहि विधाता हेले तुनि ब्रह्मानारद प्रश्न जेते कहिलु तुम्हार ग्रते नारद सावधाने शुण ए भागवतर प्रमाण 10 लक्षणे एहा जाणी जेबा कहिलु परिमाणी एकथा सरस्वती तटे कहिले व्यासंक निकटे 16 के परिमाणी व्यासे नारद मुख शुणी से व्यास मुनि
ତୋଷଚିତେ 18 ଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୁକ୍ତେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି ତାଙ୍କ ତହୁଁ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ନୃପ ଯହୁଁ ଏବେ ମୁଁ ତୋହର ଅଗ୍ରତେ କହିବି ପଚାରିଲୁ ଯେତେ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ସୁକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ 10 ଲକ୍ଷଣେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्या संहितायां 82 द्वितीय स्कंदे श्रीमद्भागवत प्रकृति वर्णने नाम नवमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।